अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, अगर तो आप इटली के लिए लीगल तरीके से जॉब ढूंढ रहे हैं और एजेंट से बचना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑफिसर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो आपको बताऊंगा, जिससे आप 100% लीगल जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं और अपना टाइम और पैसे को बचा सकते हैं। जो आज मैं आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स बताऊंगा, इसमें आप अगर स्किल हैं तो स्किल की जॉब भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तब भी आप यहाँ पे लीगल तरीके से जॉब ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इवन कि ये वाली वेबसाइट्स आपको वीज़ा दिलाने में, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने में भी मदद करेंगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये होगा ऑथेंटिक। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल के ऊपर मैं हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं उन लोगों की तरह इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि आएँ जी, लें जी, मेरे पास आ जाएं और मैं 7 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैं आपका जनाब लुक्समबर्ग का या इटली का वीज़ा लगवा देता हूँ। मेरे पास वो चीज़ें नहीं होती। अगर तो आप सीरियस हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ बीच में ये तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि आपने ये अप्लाई कैसे करना है और किन किन लोगों के लिए ये एलिजिबल हो सकती है और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किस में आपको मिल सकता है। अगर आप स्क्रिप्ट करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आपको वो चीज़ों का पता नहीं चलेगा। अगर आप फिर मुझसे इंस्टा पे या नीचे मैसेज करके मुझसे कहेंगे कि जी मुझे बताएं, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काम बहुत मेहनत का होता है जो मैं आपके लिए करता हूं और ढूंढ के आपको वो चीज़ें देता हूं जो ऑफिशियल और गवर्नमेंट की तरफ से हों और लीगल हों। इन लीगल काम का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो चलते हैं इस वीडियो के आगे, कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले शुरू करते हैं जी, इटली में 2026 में किन सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा डिमांड है, कौन कौन से काम की डिमांड है। सबसे पहले तो हम उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बारीकियां होती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने अप्लाई करना होता है। ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि बगैर जाने ही वो अप्लाई करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, या तो उनको जवाब नहीं आता तो या फिर इनकार किया जाता है। अच्छा जी, सेक्टर कौन कौन से हैं इस वक्त 2026 के अंदर जिनकी ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का काम, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। फ्रूट पिकिंग का आता है, फ्रूट पैकिंग का आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन नंबर 2 के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का अगर आप काम जानते हैं, उसके अंदर आपको मालूम है कि बहुत बड़ी फील्ड है कंस्ट्रक्शन की। इसके अंदर हर काम होता है, कारपेंटर से लेके, वेल्डर से लेके, स्टील फिक्सर से लेके, प्लम्बर से लेके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। तो तीसरी जो है वो है फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स के अंदर डिमांड है 2026 इटली के अंदर। क्योंकि हम बात सिर्फ इटली की कर रहे हैं, इसलिए हम नाम बार बार इटली का लेंगे कि कोई ये ना समझे कि वो किसी और कंट्री की बात हो रही है, इसलिए नाम लेना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप बोर मत होइएगा इटली का नाम सुन सुनकर। बहरहाल जी, होटल एंड रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट में भी जो है डिमांड है। मैं सिर्फ उन चीज़ों का बताऊंगा, उन कैटेगरीज, जॉब की कैटेगरीज बताऊंगा जिनकी डिमांड ज़्यादा है। कम डिमांड वाली भी हैं, लेकिन हम कम डिमांड को साइड पे करेंगे, हम उसको आगे लेके आएंगे जिसकी ज़्यादा डिमांड है। होटल्स में, रेस्टोरेंट में जो है वो डिमांड है केयर गिवर। हॉस्पिटल के अंदर जो, या फिर जो हेल्थ केयर का जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हर किस्म की उसके अंदर भी ज़रूरत है। अगर आप नर्सिंग का काम जानते हैं, नर्सिंग का कोर्स किया हुआ, तो उसकी भी डिमांड है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर की भी डिमांड है। और अगर आप केयरटेकर हैं, केयरटेकर की भी डिमांड है। ये सारा सब कुछ जो है मेडिसिन, मेडिकल लाइन के अंदर, उस फील्ड के अंदर आता है, इनकी भी डिमांड है। अच्छा, एक और मैं चीज़ चलते चलते बताता जाऊँ आपको कि बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के, कि क्या ये जॉब लेडीज़ के लिए भी है। तो मैं काफ़ी दफ़ा बहुत सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि यूरोप के अंदर जो
ایک جاب اگر ایک مرد کر سکتا ہے، یہاں پہ عورتیں بھی وہ جاب کرتی ہیں۔ یہ صرف ہماری کنٹریوں کے اندر ہے کہ جی یہ کام لیڈیز کے لیے نہیں ہے، یہ لیڈیز نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ ہر کام جو ہے اگر ایک مرد کر سکتا ہے تو وہ لیڈیز بھی کر سکتی ہے۔ اور جو نرسنگ کا نام میں لیتا ہوں یا لیا ہے، تو اس کے اندر جینٹس حضرات بھی کام کرتے ہیں۔ یورپ کے اندر نرسنگ کا، کیئر ٹیکنگ کا، جو یہ سب لیڈیز اینڈ جینٹس سب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، لیڈیز کا یہاں پہ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ہیوی کام ہو، مشکل کام ہو، تو اس لیے وہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ لیڈیز جو ہے وہ، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر جو یورپ کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بس ڈرائیونگ، ٹرک ڈرائیونگ یہ لیڈیز بھی کرتی ہیں، کرین آپریٹر بھی لیڈیز کرتی ہیں، بہت کام جو ہیں جو جینٹس کرتے ہیں وہ بھی لیڈیز کرتی ہیں۔ بہرحال اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نئے بھی آتے ہیں ویڈیو کے اندر، اور وہ بار بار جو ہے وہ سوال کو دہرایا جاتا ہے، تو اس لیے آج کی ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہ شامل کر دیا کہ بالکل لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلتے ہیں تو سکلز جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سکل ورکر کی بھی ڈیمانڈ ہے، ٹرینڈنگ الیکٹریشین، آئی ٹی سیکشن، ڈرائیونگ وغیرہ میں، اور بہت ساری اور بھی ایسی۔ جب آپ ان ویب سائٹس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی ہی پتہ چل جائے گا، اگر آپ سکل والے ہیں تو سکل بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس سکل کے اندر ڈیمانڈ ہے۔ اور ایک چیز میں اور بھی بتاؤں کہ سکل والوں کے لیے کافی سہولتیں ہیں پورے یورپ کے اندر، اٹلی کے اندر بھی ہیں اور پورے یورپ کے اندر بھی ہیں اٹلی کے ساتھ ساتھ۔ تو سکل کی ایک تو سیلری کافی اچھی ہوتی ہے بنسبت نان سکل کا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا۔ ان کی ایک تو سیلری زیادہ اچھی ہوتی ہے، دوسرا ان کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں سکل والے لوگوں کے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آفیشیل اٹلی جاب کی ویب سائٹ کی طرف۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی میں آپ کو سائٹس یہاں پہ بتاؤں گا وہ ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو ملیں گی، اور یاد رکھیں پلیز ڈسکرپشن کو لازمی پڑھا کریں مکمل طریقے سے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے ڈسکرپشن کے اندر، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ویڈیو کے اندر میں بیان نہیں کرتا، بعض اوقات یا تو مائنڈ سے نکل جاتی ہیں، تو پھر میں اس کو بعد میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتا ہوں، یعنی کہ جب ویڈیو پبلش ہوتی ہے تو وہ ڈلی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ویڈیو پبلش ہو جائے اس کے بعد میں وہ یہ کام کرتا ہوں، نہیں، ویڈیو پبلش ہونے سے پہلے ہی ایڈیٹنگ کے دوران جو ہے میں ڈسکرپشن کے اندر وہ ساری چیزیں ڈسکرپشن کے اندر میں ڈال دیتا ہوں، تو ڈسکرپشن کو لازمی پڑھا کریں، اس میں بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جی، اچھا جی، جو آفیشیل اٹالین جاب ویب سائٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کے منظور شدہ ہے، ایک تو ہے اس کا نام ہے ANPAL، یہ ساتھ ساتھ میں لکھتا بھی جاؤں گا، سکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی لیں گے، ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو پوری اس کی ویب سائٹ ملے گی جس کے اوپر آپ جا کے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کے منظور شدہ ویب سائٹ ہے، اس کے اندر آپ کو لوکل جاب بھی ملے گی، جو کہ لوکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور فارینرز کے لیے بھی یہ یہاں پہ جابس ہوتی ہیں۔ ہے یہ گورنمنٹ کی منظور شدہ جاب، یہاں پہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگے گا، نہ ہی کوئی ایجنٹ کا تعلق ہوگا۔ یہ جتنی بھی میں ویب سائٹس آپ کو آج بتاؤں گا، 5 بتاؤں، 6 بتاؤں، 4 بتاؤں گا، تو وہ سب کے سب جو ہیں ان میں کوئی ایجنٹ کا رول نہیں ہوگا۔ اس میں اٹالین بھی اپلائی کرتے ہیں، اور فارینرز جو ہیں دوسرے جو ہیں EU والے بھی کرتے ہیں، نان EU والے بھی اس میں اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کو اگر اس میں اپلائی کرنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے، میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اٹالین آتی ہے لینگویج تو آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اٹالین نہیں آتی تو پھر کر تو آپ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا پلس پوائنٹ نہیں ہوگا اگر آپ کو اٹالین لینگویج نہیں آتی تو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے وہ ہے یورپ ویب سائٹ ہے۔ یہ جو EU آفیشیل، یہ بھی یورپ کی ایک ویب سائٹ ہے، یہ بھی منظور شدہ جو ہے وہ ویب سائٹ ہے، یہاں بھی آپ اچھے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اٹلی کا آفیشیل امپلائمنٹ پورٹل ہے یہ، یہاں لوکل پلس فارینرز ورکر کے لیے جابس ہوتی ہیں،
अच्छा जी, ये भी जो है ये वो लीगल जॉब्स विद वीज़ा सपोर्ट यहाँ मिल सकती है आपको, जो यूरोप है, EURES, ये इस वेबसाइट का नाम है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ये आपकी वीज़े के अंदर भी हेल्प करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो है क्लिक लोवोरो। क्लिक लोवोरो एक वेबसाइट है, ये भी गवर्नमेंट की मंजूर शुदा है। अब बार बार ये कहने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट की मंजूर शुदा ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो कि मैंने वादा किया था आपसे। ये सारी की सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट स्किल्ड नॉन स्किल्ड के लिए ये वेबसाइट है। नंबर 4 पे बड़ी मशहूर एक वेबसाइट है, जो कि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडीड इसका नाम है। इंडीड के अंदर भी जो है एक और भी आगे आएगी, जो कि बड़ी मशहूर है। ये पूरे मतलब यूरोप के अंदर, अमेरिका, कनाडा के अंदर भी अगर आपको जॉब चाहिए तो आप वहाँ पे भी इन जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार क्या होता है, इंडीड है और दूसरी एक और लिंक्डइन है। ये दोनों वेबसाइटों के अंदर जब भी आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जिस कंट्री के अंदर आपने जॉब, जैसा कि अब इटली के अंदर आपने जॉब ढूंढनी है, तो उसकी लोकेशन आपने डालनी होती है इटली की, कि ताकि इंडीड को या लिंक्डइन को पता हो कि आप इटली के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं, ताकि वो आपको सिर्फ इटली की जॉब ही आगे आके दे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप लिख देंगे तो वो आपको बता देगा इटली में ये है, नहीं, आपको लोकेशन जो है वो डालनी पड़ेगी, ताकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल के मुताबिक, अगर आप स्किल है तो स्किल के मुताबिक, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर उसके मुताबिक आपको वो इटली के अंदर जो जॉब्स हैं, जो आपने लोकेशन दी हुई है कोई भी कंट्री की, तो वो आपको ये दोनों साइडें जो है आपको वो जॉब जो है वो ढूंढ के देंगी। ये दोनों हो गई जी। अब आ जाती है एक सब्बीतो। सब्बीतो एक वेबसाइट है, और जो कि इंटो जॉब्स इटालिया, सिर्फ इटालिया के लिए है ये। यहाँ भी आप लोकल इटालियन भी यहाँ पे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इटालियन अगर वेबसाइट है तो वहाँ पे हर बंदा जो है, अगर वो लोकल है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और जो मुल्क से बाहर है, यानी कि एशिया में बैठा हुआ है या सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में कहीं भी बैठा हुआ है, तो अप्लाई आप लोग सभी में भी कर सकते हैं। ये तो थी जनाब वेबसाइटें जो कि ऑफिशियल वेबसाइट थी, गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वेबसाइट थी, जो मैंने आपको बताई। तो इसके अलावा एक ज़रूरी बात, अगर कोई शख्स आपसे कहता है जी मैं आपको इटली के अंदर जॉब दिलाता हूँ, तो मुझे आप इतने पैसे दे दें, तो आप ख़ुद ही समझ जाएं कि वो टोटल आपसे स्कैम करेगा, आपसे पैसा लेगा, आपका कोई काम नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ गालिबन मैंने पहले भी जो है एक वीडियो के अंदर की हुई है, और वो ये बात की हुई कि अगर तो आपका कोई रिलेटिव इटली के अंदर है तो वो आपको लीगल तौर पे जॉब ढूंढ के दे सकता है। अगर उसके ऐसे कोई ताल्लुकात हैं किसी ज़मींदार के साथ, किसी एग्रीकल्चर वाले के साथ, या कहीं और पे ऐसे ताल्लुकात हैं, तो वो उनसे ले भी लेते हैं, करते भी हैं लोग। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एजेंटों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में कहीं बैठे हुए हैं या आप मिडिल ईस्ट में हैं, तो आपसे कहा जाता है कि जी आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको जॉब जो है वो इटली की दिलाते हैं या किसी और कंट्री की दिलाते हैं। तो समझ जाएं कि वो आपसे फ्रॉड करता है, वो आपको नहीं दिला सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं। और अब 2026 के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जो सही तरीका होता है जॉब लेने का, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। और लीगल तौर पे किस तरीके से आपने जॉब लेनी होती है, सबसे पहले तो आपने अप्लाई करना होता है। आप अपनी एक ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको पहले जॉब ऑफ़र दी जाती है। और जॉब ऑफ़र जब आपको दी जाती है तो एम्प्लॉयर जो है वर्क परमिट नुला ओस्ट्रा जो है वो अप्लाई करता है। तो उसके बाद जो है जाके फिर आपको एम्बेसी में जब आपको वो पहुंचता है, जॉब ऑफ़र आपको मिल जाती है, तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं एम्बेसी में। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए नोला ओस्ट्रा अप्लाई करते हैं
وہ آپ کو اگر آپ کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ملتی یا پرابلم ہے اپائنٹمنٹ کی، تو جو آپ کے اپلائی کے آپ کے لیے جو اپلائی کرتا ہے شخص نولا اسٹا، وہ آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اگر وہ نہ چاہے تو ظاہر ہے وہ آپ کو کہے گا جی آپ کا اب کام میری طرف سے ختم ہو گیا، اب آپ کا آگے کام ہے، تو پھر آپ ایمبیسی کو اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے آپ کو پھر جو ہے وہ ویزا ملتا ہے۔ یہ کچھ ضروری بات دیکھیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ بنا جاب آفر کے ویزا ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے دھوکہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو ویزا دلاتے ہیں، لیکن وہ سارا سکیم ہوتا ہے۔ ان سے آپ نے بچنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کام کریں لیگل طور پہ کام کریں، لیگلی کام کریں، تاکہ آپ کو بھی پرابلم نہ ہو اور آپ کا نقصان جو ہے وہ بھی نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چاہتے ہیں کہ میں مزید آگے اٹلی کے بارے میں ہی یا کسی اور کنٹری کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے جاب کو اور کس طریقے سے بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں، آپ اپنی سی وی کو کس طریقے سے بہتر سی وی آپ بنا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کون کون سی ایسی ضروری کی ورڈ ہوتے ہیں جو آپ نے لگانے ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ کی جو اپلیکیشن دیتے ہیں آپ امپلائر کو، وہ اس کو رد نہ کرے اور سائٹ پہ نہ رکھے، بلکہ اس کو غور سے دیکھے اور آپ سے کانٹیکٹ کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کومنٹ کرنا پڑے گا میری اس ویڈیو کے نیچے کہ میں بناؤں آگے ویڈیو، اور آپ کو مزید اور جو آفیشیل طریقہ ہے وہ میں بتاؤں کہ اس طریقے سے آفیشیل طریقے سے آپ لیگل طریقے سے یہ جاب حاصل کر سکتے ہیں یا کسی اور کنٹری کی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اپنے پیاروں تک بھی یہ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی کام آ سکے۔ اگر آج آپ کسی کے کام آئیں گے تو اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے کام آتا ہے، یہ چیز کو یاد رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔